தியானிக்க நான் யோசித்த போது கர்த்தர் என் மனசில் தந்த ஒரு ವಚನ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವು ಜಾನ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 9. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. ಜಾನ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 9. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. ನಾನೇ ಆ ಬಾಗಿಲು, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು, ಹೊರಗೆ ಬರುವನು, ಮೇವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தான் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான். இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ சொல்கிற ವಚನ. ಇದು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வசனத்தை அவர் சொல்லுவாரு. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ವರ್ಸ್ 31. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿತ ಯೂದர்களை நோக்கி, நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷர்களாய் இருப்பீர்கள். ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಓಕೆ, அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நானே சத்தியம் என்று சொன்னார். ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அதே மாதிரி நானே மார்க்கம் அப்படினு சொன்னார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. நானே ஜீவன் அப்படினு சொன்னார். ನಾನೇ ಜೀವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் நானே வாசல்னு சொல்லியிருக்கார். ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. இல்லையா? அப்படினா பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு ஒரே ஒரு வாசல் உண்டு, அது ஆண்டவராகிய ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ மட்டும்தான். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಂಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ. அந்த ವಚನದ ವಾಸಿಂಗನೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 verse 12. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಚನ. ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಚನ என்ன சொல்லுதுன்னா, ವಾಕ್ಯವು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದರೆ, அவரே அல்லாம அப்படின்னா அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை, நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷருக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை. அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் ஜீவன், வழி, அதுக்கப்புறம் மார்க்கம், சத்தியமா இருக்கிறாரு. அதே நேரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் வாசல். அந்த ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை அல்லாமல் ஒருவரும் பிதாவினிடத்தில் போக முடியாது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವುக்குள்ளதான் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் வச்சிருக்கார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಎಫೆಸಿಯರ್ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಯ ವಚನ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ಎಫಿಷಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ಸಭೆಯು ಆತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಆತನಿಂದ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. தமிழ் பாசாந்தரத்தில் எப்படி பாருங்க, எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தலையாக தந்திரினார். அப்படின்னா ஆல் திங் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவரே வாசல், அவரே வழி, அவரೇ ಜೀವನ್. ಆತನೇ ಬಾಗಿಲು, ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವು, ಆತನೇ ಜೀವವು, ಅವರೇ ಸತ್ಯಂ, ಆತನೇ ಸತ್ಯವು, ಅವರೇ வெளிச்சம், ಆತನೇ ಬೆಳಕು, ಅವರೇ ನೀತಿ, ಆತನೇ ನೀತಿಯು, ಅವರೇ ಜ್ಞಾನಂ, ಆತನೇ ಜ್ಞಾನವು. இந்த வசனம் வாசிங்க. இது நீதிமொழிகளின் புத்தகம், Proverbs, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ಜ್ಞಾನವಂತರು
ಜ್ಞಾನವಂತರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು, ಜ್ಞಾನಹೀನರಿಗಾಗುವ ಬಹುಮಾನವು ಅವಮಾನವೇ. ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன் சாப்டர் 1 நினைக்கிறேன். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன் சாப்டர் 1 verse லாஸ்ட். ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ 31 வசனம். 31ನೇ ವಚನ. அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார். கன்னடத்துல அது மைக்கேல் கேளுங்க, தட்டியா? 30ನೇ ವಚನ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು, ನೀತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆದನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All things because of Jesus Christ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ. ಯೇಸು கிறிஸ்துவுக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲವೂ ಇದೆ. அப்போ சீஷர்களை பார்த்து அவர் சொல்றாரு, ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நானே வாசல், ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒருவன் எனக்குள்ளே பிரவேசிச்சா, ಒಬ್ಬನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. உள்ளும் புறம்பும் சென்று ಮೇய்ச்சலை ಕಂಡು ಅವನು ಒಳಗು ಹೊರಗು ಹೋಗಿ ಆ ಮೇವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು கிறிஸ்துவுக்குள்ள தான் நல்ல மேய்ச்சல் இருக்கு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವಿದೆ. இத தாவீது அறிந்தபடினால தான் அந்த 23ஆம் சங்கீதத்தை அவர் அழகா எழுதுறார். ಇದನ್ನ ದಾವೀದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದರಿಂದ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. சரியா? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 23ஆம் சங்கீதம் ரட்சிப்பு முதல் ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸೆಲ್ಲು ವರೆಗೆ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த வசனம் வாசிங்க. Psalms chapter 95 verse 7. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾವೋ ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் நம்முடைய ஆண்டவர், நாம் அவருடைய மேய்ச்சலின் ಆಡುகள். ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಹಿಂಡುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் நம்மை மேய்க்கும் பொழுது, இல்லனா ஆண்டவரிடத்துல நீங்கள் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, ஆண்டவருடைய காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, உங்களுடைய ஆத்துமாவும் உங்களுடைய ஆவியும் உங்களுடைய உலக ಜೀವನೆயும் ಕತೆ ತಪ್ಪಿಕ್கிறார். ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்படின்னா நீங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு the second steps, ஆண்டவர் நம்மை மேய்க்கிறார். ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. அத சொல்ற, கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான். அந்த ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆண்டவர் நம்மளை மேய்ப்பதற்கு நம்ம விட்டு தரணும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. அது சில காரியம் சொல்லிட்டு நான் முன்னாடி உங்களுக்கு அதை விளக்கி சொல்றேன். ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯೆಶಾಯ 49ಆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನ. கட்டுண்டவர்களை நோக்கி புறப்பட்டு போங்கள் என்றும், இருளில் இருக்கிறவர்களை நோக்கி வெளிப்படுங்கள் என்றும் சொல்லவும், நான் உம்மை காப்பாற்றி உம்மை ஜனங்களுக்கு உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன். கவனிங்க, அவர்கள் வழியோரங்களிலே மேய்வார்கள், சகல மேடுகளிலும் அவர்களுக்கு ಮೇய்ச்சல் ಉಂಟಾயிருக்கும். ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ದೇಶವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಹಿಂಡು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಬೋಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾಗುವವು. ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த வசனத்தின்படி அவர் ஆடுகளாகிய தேவ பிள்ளைகளை ಮೇய்க்கும்படி ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ நல்ல ಮೇய்ಪನ್. ಅಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಕಟ್ಟುಂಡವர்கள், ಅಂದ ಕಟ್ಟುಂಡವர்கள் ಹೊರಡು ಹೋಗಿರಿ, ಇದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ. ಓಕೆ, கட்டுண்டவர்களை நோக்கி
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ ನೋಡಿ, இருளில் இருக்கிறவர்களை நோக்கி ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ನೋಡಿ, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு உடன்படிக்கையா ஏற்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. கட்டுண்டவர்களையும் ಒಂದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ, இருளில் இருக்கிறவர்களையும் பார்த்து சொல்றாரு. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவர் வந்து ಆತನು ಬಂದು உங்களை மேய்ப்பார், ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, வழியோரங்களிலே மேய்ப்பார், ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, சகல மேடுகளிலும் உங்களை மேய்ப்பார். ಸಕಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ எல்லா ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. இடத்திலும் ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார். ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. எல்லா சிச்சுவேஷன் ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார். ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே நீங்க 10ஆம் வசனம் வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, 10ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದುವಾಗ, அவர்கள் பசியா இருப்பதுமில்லை, தாகமா இருப்பதுமில்லை, உஷ்ணமாகிலும் வெயிலாகிலும் அவர்கள் மேல் படுவதுமில்லை, அவர்களுக்கு இறங்குகிறவர் அவர்களை நடத்தி அவர்களை ನೀರೂற்றಂಡೆಗೆ ಕೊಂಡು போய் விடுவார். ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಆಗವು, ಜಳವು ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯವು, ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಾತನು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನೀರುಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த மேய்ச்சலை நீங்க கண்டடினா ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கிற வாசலுக்குள்ள ಈ வந்துரும். ನಿಜವಾದ ಮೇವನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಬಾಗಿಲು ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இது ಇಸ್ರಾಯೇலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ற வசனம். ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. இஸ்ரவேலை கூட்டி சேர்க்க ஆசைப்பட்டார். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರು. மேய்க்க ஆசைப்பட்டார். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರು. ಸಮಾಧಾನத்தையும் ಸಂತೋಷத்தையும் ಮகிழ்ச்சியும் கொடுக்க ஆசைப்பட்டார். ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவரை நான் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன், ನಾನು ಅವರನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ அவர் உங்களை ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, வழி நடத்துவார், ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ அவர் ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, உங்களை போஷிப்பார், ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ இனி ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ, உங்களுக்கு பசி இராது, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಸಿವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಾಹವಿರಾದು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, வெயில் ஆனாலும் உஷ்ணமானாலும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. ಯಾವ ಚಳವು ಬಿಸಿಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகினாலே ಆದುದರಿಂದ ஆண்டவருக்குள்ள வந்த நீங்க ದೇವರೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀವು உள்ளும் புறம்பும் நல்ல மேய்ச்சலை கண்டடையணும். ನೀವು ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இல்லையா? அப்படிதான் அந்த வசனம் வாசிங்க. திரும்ப அந்த ஒரு வசனம் வாசிங்க. ನಾವು ಪುನಃ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. நானே வாசல், ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು, என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು அவன் ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದರೆ ரட்சிக்கப்படுவான், ಅವನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು அவன் ಹೊಂದುವನು, உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான். ಅವನು ಹೊರಗೂ ಹೋಗುವನು, ಮೇವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. ஆண்டவர் உங்களை மேய்க்கிற தெய்வம். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ದೇವರು. ஓகேவா? இப்ப ரெண்டு காரியம் சொல்றேன். இந்த ரெண்டு காரியத்தை நம்ம செய்யணும். ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. அப்ப ஆண்டவர் நம்மளை மேய்ப்பார். ದೇವರು ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ஓகே, ரெண்டு காரியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. சரி, கவனிங்க, வாசிங்க பார்க்கலாம். ಗಮನಿಸಿರಿ, ಓದೋಣ. இந்த 10ஆம் அதிகாரத்துல ಇದೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ஆம் வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். 3ನೇ ವಚನ. ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವನು ಅವನಿಗೆ ಬಾಗಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ, ಅವನು ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ஓகே, the two things is very important. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸಿ அவர் பின்னாடி போகணும். ದೇವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. The relationship between the flock of the shepherd, ಅಂದ ಒಂದು ಕುರುಬನಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ என்னன்னா ಅದೇನೆಂದರೆ, அந்த சத்தத்தை அது கேட்கும், ಆ ಕುರಿಗಳು ಆ ಕುರುಬನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ, அவனை பின்பற்று. ಆ ಕುರುಬನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. சரியா? நான் திரும்ப சொல்றேன். ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஆடுகள் தன் சத்தத்தை கேட்கும், ಕುರಿಗಳು ಆ ಕುರುಬನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ, அவனை பின் செல்லும். ಆ ಕುರುಬನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. அதனாலதான் ஆண்டவர் கடைசி நாட்களில் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது இந்த குறியும் மேய்க்கையும் ஆண்டவர், அதான் அது தமிழ்ல வந்து வெள்ளாடு, அதுக்கப்புறம் செம்மறி ஆடுன்னு போட்டிருக்கு. இது ரெண்டையும் ஆண்டவர் பிரிப்பாராம். அந்த ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಾಗ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಕೆಯನ್ನ ದೇವರು ವಿಭಾಗಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ஆடுனா ஆடுதான் எல்லாமே.
ಕುರಿಗಳೆಂದರೆ ಕುರಿಗಳು, ஆனா ஆண்டவர் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் வச்சிருக்காரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சத்தத்தை கேட்டு பின் செல்கிற ஆடு ஒன்று உண்டு, ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಕುರಿಗಳುಂಟು, ஆனா சத்தத்தை கேட்காம அவரை பின்பற்றாத ஆடுகளும் உண்டு. ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಕುರಿಗಳು ಉಂಟು. அதனாலதான் அவர் சொல்றார், நானே வாசல், ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು, என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ரட்சிக்கப்படுவான், ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು அவனுக்கு ಹೊಂದುವನು, நல்ல மேய்ச்சல் உண்டாயிருக்கும். ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ இதுல அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறதும் அவரை பின்பற்றுகிறதும் மட்டும்தான் ஆண்டவரை நேசிக்கிற, இல்லைன்னா ஆண்டவர் மேய்க்கிற ஆடுகள். அந்த ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಕುರಿಗಳೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಂದ ಮೇಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಕುರಿಗಳಾಗಿದೆ. வாசிங்க, அந்த 7ஆம் வசனம் வாசிங்களேன். 7ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. அவர் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி, நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப ஒரு சின்ன எச்சரிப்பை தராரு. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನ அது ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 5ஆம் வசனம். 5ನೇ ವಚನ, அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடியால் ಅವು ಅನ್ಯರ ಸ್ವರವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமை அவனை விட்டு ஓடிப்போம் என்றார். ಅನ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ தேவ பிள்ளைகளுக்கு நல்லா தேவனுடைய வசனத்தை, இல்லைன்னா தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய கிருபை வேணும். அந்த ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಕೃಪೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் தம்முடைய மந்தையை திருப்தியாய் மேய்ப்பார். ದೇವರು ತನ್ನ ಕುರಿ ಹಿಂಡನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, சந்தோஷமாய் மேய்ப்பார். ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு குறையும் இருக்காது. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா தேவ சத்தத்தை கேட்கணும். ಆದರೆ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸಬೇಕು. ரெண்டு சத்தம் உண்டு பூமியில. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸ್ವರ ಉಂಟು. ஒரு சத்தம் ಒಂದು ಸ್ವರ தேவ சத்தம், ಅದು ದೇವರ ಸ್ವರ. இன்னொரு சத்தம் ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ பிசாசினுடைய ಅದು சத்தம். ಸೈತಾನನ ಸ್ವರ. வசனம் சொல்லுது, அது நம்மளை வஞ்சிக்கிற சத்தம். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ஆதாம் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல தேவ சத்தத்தை மட்டும் கேட்டான். ಆದಾಮನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿದನು. இன்னொரு சத்தம் வந்துச்சு, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ ಬಂತು. ஆனா அத டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண தெரியல. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. அதனால ஏவாள் என்ன பண்ணா, அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தா. ಅಂದ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಳು. ஆகையினால அந்த சத்தம் என்ன பண்ணுச்சு, அவளை வஞ்சித்து ஆண்டவர் விட்டு பிரிச்சு. ಅಂದ ಆ ಸ್ವರವು ಆಕೆಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿತು. கரெக்டா? கரெக்டா? ಸರಿನಾ? ஆகையினாலதான் அவர் சொல்றாரு, ಅಂದಲೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ. இல்ல அப்படித்தானே சொல்றல, என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ செவி ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. கொடுக்கும். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் சொல்றாரு, நானே நல்ல மேய்ப்பன். ಅಂದ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாங்க நல்ல மேய்ப்பன். ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. என் ஆடுகளுக்காக நான் ஜீவனை ಆತನು கொடுக்கிறேன். ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ இந்த ரெண்டு ಎಂಬುದಾಗಿ. காரியத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ஆண்டவருடைய சத்தத்தை ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கேட்டு ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறதான தேவனுடைய ஆட்டை ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உள்ளும் புறம்பும் மேய்ப்பேன். அந்த ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಬನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆகையினாலே ಆದದರಿಂದ தேவ ஜனங்களே, ದೇವ ಜನರೇ, தேவனுடைய சத்தத்தை எப்பொழுதும் கேட்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும். ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எப்பொழுதும் சொல்கிற வசனம், என் சத்தத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுங்க. அந்த ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்கணும். ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ஆண்டவர் ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. நம்மை போதித்து நடத்துகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. We have to listen the God's word. ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ அப்போ ಆಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டு நீங்க அவரை ನೀವು பின்பற்றீங்க, ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ ஆண்டவர் உங்களை மேய்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்ப அவர் எப்படி நம்மள மேய்க்கிறாரு? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ? அதுல ஒரு 6 காரியம் போடப்பட்டிருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கவனிங்க, 6 காரியத்தை அவர் போட்டிருக்காரு. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஃபர்ஸ்ட் அவரு மந்தையை எப்படி மேய்ப்ப அப்படின்னா நடத்துவேன்னு சொல்லிட்டு மேய்ச்சல்ல என்னெல்லாம் உண்டாயிருக்கும் அப்படி போடப்பட்டிருக்கு. ಅಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುರಿ ಹಿಂಡನ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. வாசிங்க பார்க்கலாம். எசேக்கியேல் chapter 34 verse from 14. ಯೆಹೆಜಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ.
Ezekiel chapter 34 verse from 14 15, ಅವುಗಳಿಗೆ 16. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನು ಮೇಯಿಸುವೆನು, ಹ್ಮ್. ಅವುಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವುದು, ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತೆವರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವು, ಹ್ಮ್. இஸ்ரேலின ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುವವು. ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு அவைகளுக்கு நல்ல மேய்ச்சல் உண்டாயிருக்கு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ஆண்டவர்ட்ட வந்தீங்கன்னா, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ, வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தீங்கன்னா, ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ, ஆண்டவரை பின்பற்றினா, ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ஆண்டவர் எப்படி நம்மளை நடத்துவாரு? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ? நல்ல மேய்ச்சலை நமக்கு தருவார். ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 15வது வசனம். 15ನೇ ವಚನ, ஆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ஆ. ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. அது ஆயாகி மலகுவந்தே, கன்னடದಲ್ಲಿ ஆயாகி மலகுவந்தே. தமிழ் பாசாந்தரம் எங்கன்னா அதை மடக்கி அப்படி போட்டிருக்கு. அவைகளை நான் மேய்த்து அவைகளை நான் மடக்குவேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அது மேய்ஞ்ச பிறகு அது பத்திரமான ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னா ஆண்டவர் அதை ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ பண்ணுவார். ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ பண்ணி அதை கூப்பிடுவார். ಅಂದ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೇವನ್ನ ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ದೇವರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நீங்க எத்தனை பேர் கிராமத்து ஆள் தெரியல, நீங்க ஆடு வளர்த்துன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. மெய்ப்பங்கிட்ட பெரிய கோல் இருக்கணும். ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. அந்த கோல் வச்சு அதை ಕ್ಲೀನಾ ಮಡக்குவான். தமிழ்ல வந்து அதை ಮಡக்குறதுன்னு சொல்றது. ಆ ಕೋಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ஒண்ணா ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಸಿ அதை பத்திரமா பாதுகாத்து ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. நல்ல மேய்ச்சல், ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವು, ஒரு ஒரு பத்திரமாய் பாதுகாப்பார். ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾವಲು. மூன்றாவது ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 16th verse. 16ನೇ ವಚನ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವೆನು, ಓಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು, ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು, ಮುರಿದ ಅಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಬಲಿತ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವೆನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದಂಡನೆ ಎಂಬ ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವೆನು. கவனிங்க, அப்ப அவர் சொல்றாருன்னா, உங்களை மேய்த்து உங்களை ஒரு பத்திரமா வச்சிருப்பாரு. ஆனா சப்போஸ் அவர் சொல்றாரு, காணாமல் போனதையும் துரத்துண்டதையும் திரும்ப கொண்டு வந்து எலும்பு முறிந்ததை காயங்கட்டி நசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன். இஃப் யூ ஆர் வீக், நீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் சொல்றாரு, உங்களை நான் சரி பண்ணுவேன். அந்த ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾದು ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் இப்போ நீங்க சப்போஸ் வீக்கா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ದುರ್ಬಲನು ಎಂದು ನೀವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, ஸ்பிரிட், நான் சொல்றது வந்து ஆவிக்குரிய காரியம், ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, சரீர பலவீனத்தை சொல்லல, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಬಲಹೀನತೆ ಅಲ್ಲ. in case if you are in your spirit, if you are weak, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲಹೀನಳು ಎಂದು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, தப்ப விட முடியல, ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ இந்த ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, பிரச்சனைಯಿಂದ என்னால் வெளியே வர ಈ முடியல, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, இது ஆண்டவருடைய பார்வையில எனக்கு மிகவும் பலவீனமா இருக்குது, ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಆಗಿದೆ. மூன்றாவது ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, நான் உன்னை திடப்படுத்துவேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. இதான் ஆண்டவர் நம்மளை மேய்க்கிறது. ಇದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ நல்ல ಮೇಯಿಸುವಂತದ್ದು. மேய்ச்சல்ல மேய்ப்பாரு, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, பத்திரமா பாதுகாப்பாரு, ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. மூன்றாவது நம்மளை சரி பண்ணுவார். ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அதாவது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நானே நல்ல மேய்ப்பன். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க சத்தத்தை கேட்டு அவரை பின்பற்றினா, ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ, ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல மேய்ச்சல் தருவார், ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ உங்களை ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, பாதுகாப்பார், ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, வீக்னஸ் சரி ನಿಮ್ಮ பண்ணுவார், ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲವನ್ನ அந்த எலும்பு ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, முறிந்த கால ஆண்டவர் சரி பண்ணுவார். ಆ ಎಲುಬು ಮುರಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. சில நேரத்துல மேய்ப்பர்கள் நிறைய ஆடு மேய்க்கும் பொழுது எலும்பு முறிஞ்சிச்சுன்னா அதை பாதுகாத்து சரி பண்ண மாட்டாங்க. இமிடியேட்டா அது ஒன்ஸ் அதை சேல் பண்ணிடுவாங்க, இல்லன்னா ಅವರ ಗಾಲಿ பண்ணிடுவாங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುರುಬರು ತಾವು ಮೇಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗೋ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, உள்ள வச்சுக்கிட மாட்டாங்க. ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಂದೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உன்னை சரி பண்ணுவேன், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, weakness ಅನ್ನ ಸರಿ பண்ணுவேன், ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಭಯಪಡಬೇಡ. கர்த்தர் உன்னை சரி பண்ணவும் கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
Hallelujah. அவர் நம்மை சரி செய்கிற தெய்வம். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ அவர் நம்மை ದೇವರು. தள்ளி விடுகிறவர் அல்ல. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವಂತ நம்மை ದೇವರಲ್ಲ. சேர்த்துக்கொண்டு ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು காயங்களை கட்டி ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನ நம்மை ಕಟ್ಟಿ சரி பண்ணுகிற தெய்வம். ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕರ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. அப்ப நாம அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும். ಅಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ஆண்டவரை பின்பற்றணும். ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டு ದೇವರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கர்த்தர் மகிமையை நடத்தும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. இதுல 6 காரியம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ಇದರಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆವಲ್ಲ. அவர் எப்படி மேய்க்கிறார், மேய்க்கிறதுனால உண்டாகிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை குறித்து தான் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது இங்க எழுதி வச்சிருக்காரு. அந்த ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನಾದ ದಾವೀದನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತங்களின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம். ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಟೋಟಲ್ 6 ಕಾರ್ಯத்தை எழுதி வச்சிருக்காரு. ಒಟ್ಟು 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಚನಮೂ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ குறிக்கும். ಈ 6 ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ 6 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, நான் தாழ்ச்சி அடைய ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. சரியா? ஆண்டவர் தன்னுடைய சீஷர்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்புவார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ அவங்க ஊழியத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவார். ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவரே நாங்க இப்படி எல்லாம் ஊழியம் செஞ்சோம் அப்படின்னு. ದೇವರೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ அவர் கேட்பாரு அவங்கள வாய் திறந்து. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்தது, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳು ಇತ್ತೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. சீஷர்களை ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ நீங்க பணப்பை எடுத்துட்டு போவாதீங்க, ನೀವು ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, போய் என்னுடைய வார்த்தையை சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவார். ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ பிசாசுகளை விரட்டுங்க, ಸೈತಾನನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, குணமாக்குங்க, ವ್ಯಾಧಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2 பேரா போவாங்க. ಅಂದ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஊழியம் முடிச்சு திரும்பி வருவாங்க. ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் அவங்கள பார்த்து ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ பண்ணாங்க. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. நாங்க பிசாசை விரட்டினோம், ದೇವರೇ ನಾವು ಸೈತಾನನ್ನ ಓಡಿಸಿದೆವು, ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದೆವು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳು ಇತ್ತೋ? ಆಗ ಯೇಸು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்து நம்மை நடத்துகிறார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு வரும் பொழுது, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ, வேத வசனத்தின்படி விசுவாசிக்கிறவனை கனம் பண்ணி ஒரு குறை இல்லாம அவர் நடத்துவார். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಂಬುವವರನ್ನ ದೇವರು ಘನಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தரால் மேய்க்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஒரு குறை வராது. ದೇವರಿಂದ ಮೇಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 2ನೇ ವಚನ சொல்றாரு, 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து ಆತನು ಹಸುರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ತಣ್ಣೀರಂಡೆಯಲ್ಲಿ என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Always God provides us. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕೊಟ್ಟು சொல்லுங்க, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರಿ, எனக்கு ஒரு குறையும் இல்ல, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. எத்தனை பேர் மனசார சொன்னீங்கன்னு தெரியல. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನಸಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஒரு குறையும் இல்ல, ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. அவர் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಸಿರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿ அப்படின்னா தண்ணீர் அண்டையிலே நம்மை ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. இப்போ இத வந்து நம்ம லிட்டரலா எடுத்துக்கூடாது. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. லிட்டரலா எடுத்துக்கூடாது. ನಾವು ಬರಹದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಂಡರ್ வந்து நம்ம எல்லா உலகத்துல நம்ம எல்லா தேவைகளையும் நமக்கு சந்திச்சு, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ சொல்லுது உலகத்துல நமக்கு உபத்திரவம் உண்டு. ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವಗಳು ಉಂಟು. இங்க சொன்ன வசனத்துடைய அர்த்தம், ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ஆத்துமாவை தேற்றும்படி, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ಸಂತೈಸುವ. சரியா? இப்போ அப்படிங்களே, இப்போ மேய்ச்சல் சொல்ல போனா
ನಾವು ಮೇವು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ஆண்டுடைய வசனம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, நீருன்னு சொல்ல போனா ನೀರೇ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ பரிசுத்த ஆவியாகிய தெய்வம். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ அவர் சொல்றாரு, தேவ வசனமும் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவனுடைய அபிஷேகமும் என்னை எப்படி நடத்துதுன்னா ஒரு குறை இல்லாமல் அந்த நடத்துது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையினால சொல்லப்பட்டது பரிசுத்த ஆவினால நடத்தப்படுகிறவர் எவர்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரனாய் இருக்கிறார். அந்த ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ அவர்களை குணப்படுத்துகிறார். ಅವರನ್ನ அப்ப ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. பிசாசு ஒரு முறை ஆண்டவரை சோதிக்கிறான். அந்த ಸೈತಾನನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಶೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் 40 நாள் உபவாசம் இருந்தார். ಅವರು 40 ದಿವಸ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಇದ್ದರು. ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇತ್ತು. அவர் சொல்றார், இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கி ಆಗ சாப்பிடு. ಸೈತಾನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೀನು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಆಂಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினாலே மனுஷன் பிழைப்பான். அந்த ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ஆண்டவர் இங்க சொன்ன ஆகாரம் என்ன ஆகாரம்? அந்த ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಯಾವ ಆಹಾರ? ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறது. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் திருப்தியா நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் நம்மை மகிமையா நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு குறை இருக்காது. ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ ஆண்டவருக்குள்ள தான் நல்ல மேய்ச்சல் இருக்கு. ದೇವರೊಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೇವಿದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இத வந்து தாவீது அனுபவிச்சார். ಇದನ್ನ ದಾವೀದನು ಇದನ್ನ ರುಚಿಸಿ ஆனா ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. நீங்க தாவீதுடைய வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா 20 வருஷம் அந்த மனுஷன் காட்டுல தான் வாழ்ந்தார். ಆದ್ರೆ ನೀವು ದಾವೀದನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 20 ವರ್ಷ ದಾವೀದನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. இப்போ தாவீதுக்கு அபிஷேகம் வந்துச்சு, அரசனான அபிஷேகம். ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ದೊರಕಿತ್ತು, ಅದು ಅರಸನಾಗುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ. ஆனா இவர் தாவீது அரசனாக அபிஷேகம் பண்ண வரும்பொழுது சவுல் வந்து 2 வருஷம் தான் ஆகுது. அந்த ದಾವೀದನನ್ನ ಸಮುವೇಲನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. அப்போ சவுல் இருக்கிற வரைக்கும் தாவீது என்ன செய்யல? அந்த ಸೌಲನು ಇರುವವರೆಗೆ ದಾವೀದನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? அரசனில் உட்கார ಅವನ ಅರಸನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. கரெக்டா? ಸರಿನಾ? அப்போ அந்த 20 வருஷம் ಆ 20 ವರ್ಷ ಅವನು வனாந்திரத்துல சஞ்சரிச்சான். ಅವನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. அப்பதான் அவர் எழுதுறார், ಆಗಲೇ ದಾವೀದನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು. ஆக்சுவலி அதுடைய இது ஏன் இந்த வசனத்தை எழுதுறாருன்னு ஒரு விளக்கம் உண்டு. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದಾವೀದನು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. அவர் மறுபூமியில் இருக்கும் பொழுது, அந்த வனாந்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது, ದಾವೀದನು ಆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ஆண்டவர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு செழிப்பான இடத்துக்கு கொண்டு போவார். ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. செழிப்பான இடத்துக்கு ஞாபகம் வரல. ಆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. சரி, ஓகே, நான் சொல்றேன் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த இடம் வந்து எப்போதும் செழிப்பா இருக்கும். ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು இவர் ಸ್ಥಳ. வந்து மறுபூமியில் இருக்கிற ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பயந்து இருக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು அடைக்கலம் இல்ல. ದಾವೀದನಿಗೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் வந்து அங்க போக சொல்றாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அது அந்த இடத்துக்கு நல்ல பேரு. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. அது வந்து ஒரு செழிப்பான இடம். ಅದೊಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. எப்போதும் அங்க பசுமையா இருக்கும். ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಸುರು ಇರುವಂತ அந்த ಒಂದು இடத்துல ಸ್ಥಳ. கொண்டு போய் அவர் விட்ட உடனே ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 23 சங்கீதம் எழுதுறார், 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் ಆತನು மேய்த்து ನನ್ನ ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿ தண்ணீர் அண்டையிலே என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். ಶಾಂತವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. என்ன அர்த்தம்னா, எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்தி உங்களை திருப்தியாய் வைத்துக் கொள்ள கர்த்தரால முடியும். ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. தாவீதுனுடைய அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா. ದಾವೀದನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையால எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ சோர்ந்து போவாதீங்க. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತು நீங்க ಹೋಗಬೇಡಿ. சொல்லணும், ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, கர்த்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, நான் எங்க இருந்தாலும் ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ கர்த்தர் என்னை செழிப்பையா ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಎನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, தேவைகளை சந்திப்பார், ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು என்னை ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, திருப்தியாய் வைப்பார். ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ அதுதான் ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. தாவீதுடைய அனுபவத்தில் கிடைச்சது. ಅದೇ ದಾವೀದನ ಅನುಭವವು. அந்த இடத்துக்கு போன உடனே ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ அந்த செழுமையை பார்த்தாரு. ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು அப்ப ನೋಡಿದರು. அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, நான் எங்க இருந்தாலும் ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ கர்த்தர் என்னை திருப்தியா நடத்துவார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவருக்கு செவி கொடுத்து அவரை பின்பற்றணும்.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಆಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. தாவீதினுடைய வெற்றிக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா? ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? வசனம் வாசிங்களேன். 34ஆம் சங்கீதத்துல அவர் போட்டிருப்பார். 34ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, வெற்றிக்கு ரகசியம் தான். ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದ ಜಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವು. வாசிங்க 34ல 11ஆம் வசனம். 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಚನ. ಮಕ್ಕಳಿರ, ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು. ஆமென். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதான் அவரு நமக்கு சொல்றாரு, நான் ஏன் இந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன்னா ஒரே ரகசியம், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். அந்த ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟರವೂ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯವು. சரி, இந்த வசனத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும்னா ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பிரசங்கி chapter 12, ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ எக்லீசியா chapter 12 verse last. ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು 13ஆம் ಓದೋಣ. வசனமும் 14ஆம் வசனம். 13ನೇ ವಚನವು 14ನೇ ವಚನವು. காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக அப்படின்னா, அவர் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சோன்னு சொல்றாரு, கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன், இதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் கடைசியான காரியம். அது என்னது? தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள், எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை ಇದುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಷಯವು ತೀರಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳು, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா? ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? அவருக்கு பயந்து ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು கட்டளைகளை கைக்கொள்ள, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தாவீது சொல்றார், ಅಂದಲೇ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಂಬಿಕೆಯ இருக்கிற ಮನುಷ್ಯ, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ ಜನಗಳು சொல்றார். ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பிள்ளைகளே, ಮಕ್ಕಳೇ, என்கிட்ட வாங்க, ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதை சொல்லி, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. திருப்திக்கும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் மேன்மைக்கும் ரகசியம் என்ன? கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೂ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕೈಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು. அடுத்த வசனம், ஒவ்வொரு கிரியையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் ದೇವನ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು. 14ನೇ ವಚನ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುವನು. ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಯಪಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ, ವಾರ್ತೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಳುಂದ ಕಡಮೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಮೇವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು, ಆತನು ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಶಾಂತವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 23ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனம், ಅದೇ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನ, அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡಿ தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. God wants to comfort our spirit. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Because ಯಾಕೆಂದರೆ he wants to lead us in the path of righteousness. ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நான் நீதியின் பாதையில நடத்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய ஆத்மாவை அவர் சரி பண்றார். அந்த ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கடவுளுடைய கம்ஃபோர்ட் வேற, ಮನುಷ್ಯರುடைய ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇರೆ. ದೇವರು ಆಧರಿಸುವಂತ ಆಧರಣೆ ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಆಧರಣೆಯು ಬೇರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? கடவுள் நம்மளை சரிப்படுத்துகிற ಕಂಫರ್ಟ್ பண்ணுவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು என்ன செய்வான்? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? நம்மளை சரிப்படுத்துறது செய்ய மாட்டாங்க. ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க ಕ್ಯಾಶುவலா நம்மளை ಕಂಫರ್ಟ್ பண்ணுவாங்க. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் நம்மளை ஏன் சரி பண்றாரு? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ? ನೀತಿயின் பாதையில நடத்துவதற்காக, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
கர்த்தர் சில நேரத்துல நம்மள விசாரிக்கும் பொழுது ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ நமக்கு நோவா இருக்கும். ನಮಗದು ದುಃಖವಾಗಿರಬಹುದು. ஆனா ಉண்மை என்னன்னா ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ நீதியின் பாதையிலே நம்மை நடத்துவதற்காக. ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. சரியா? அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, ஆகையினாலதான் சில நேரத்துல ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்துல ஆண்டவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் நம்ம சரிப்பட பார்க்கலாம். ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. சரியா? அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம நீதியின் பாதையிலே நடந்தா தான் தேவனுக்கு சந்தோஷம். ನಾವು ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. வாசிங்களேன். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸಂಗೀತங்களின் புத்தகம் 92 அதிகாரம். ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ கடைசி 3 வசனம். ಕೊನೆಯ 3 ವಚನ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿಸುವರು, ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಭಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತರಾಗಿರುವರು. ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ அப்படினா அவர் ಉತ್ತಮர் என்றும் ಅವರಿடத்தில் ಅನೀತಿ ಇಲ್ಲ என்றும் ವಿಳಂಗ பண்ணும்படி ದೇವರು ಯಥಾರ್ಥನೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮುದಿರ್ ವಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಣಿ ತಂದು ಪುಷ್ಟಿயும் ಪಸುಮೆಯುமா இருப்பாங்க. ಅವರು ಫಲ ಫಲಿಸಿ ಅವರು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಭಿಸುವರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರ ಜನರು ಆಂಡவர் ಉತ್ತಮர் என்று விளங்க பண்ணும்படி ದೇವರು ಯಥಾರ್ಥನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತೆ நீதியின் பாதையிலே நடப்பாங்க. ಅವರು ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿ அப்படினா தான் கனியின் ಅರ್ಥ. ನೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಫಲ. ನೀತಿ அப்படினா ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 2. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ವಾಸಿಂಗ್ பார்க்கலாம். ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವರು. அப்ப நீதியின் பாதையிலே நம்ம நடத்துகிறார்னா ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು நம்மிடத்திலே காணப்படக்கூடிய தேவனுடைய குணங்கள், ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳು. ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை சரி பண்ணி ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார். ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அதான் ரட்சிப்பினுடைய அனுபவம். ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವು, ಪರಿಶುದ್ಧ வாழ்க்கை, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವು. நம்முடைய மைண்ட் சரி பண்றார். ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையானதான் நம்முடைய இருதயத்தை அவர் தேற்றுகிறார் அப்படினு சொல்றாரு. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರು ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ இருதயத்தை அவர் சரி பண்றார், ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. நம்முடைய இருதயத்துல நிட்டு சிறுலாம் கலக்கம் நிறைஞ்சிருக்குல்ல, அந்த வசனம் வாசிங்க. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 35 ವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 35 ವರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯೆಹೋವನು ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಸೇರುವರು. ಹರ್ಷಾನಂದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಮೊರೆಯು ಕರಕರೆಯು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವವು. ಮೊರೆಯು ಕರಕರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ வந்து துக்கவு நிட்டிசுருன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வேதனை, கஷ்டம், துன்பம் இதெல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எடுத்து போடுவார். ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನಂದವು, ಹರ್ಷಾನಂದವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯಾಗಿ வாழ்வீர்கள். ಆಗ ನೀವು ನೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ இரண்டாவது அனுபவம், ಎರಡನೆಯ ಅನುಭವ, மூன்றாவது அனுபவம், ಮೂರನೆಯ ಅನುಭವ, நீதியின் பாதையில் நடத்தும்படியாய் ದೇವರು ನೀತಿಯ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ இருதயத்தை சரிபடுத்தும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், ஏனெனில் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ஆண்டவருடைய கோலும் தடியும் நம்மை தேற்றும். ದೇವರ ದೊಣ್ಣೆಯು ದೇವರ ಕೋಲು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. இதெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய வசனத்தை குறிக்கும். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இல்லையா? அந்த வசனம் ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு இல்லாதிருந்தால் நான் எப்போதோ என்ன வசனம் அது? வாசிங்க. இல்ல இல்ல இல்ல, அந்த வசனம் என்னன்னா, உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு இல்லாதிருந்தால் நான் எப்பொழுதே துக்கத்திலே அமிழ்ந்திருப்பேன் அப்படின்னு வசனம் வரும் பாருங்க. அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்ம என்ன செய்யுமா? தேற்றும். அல்லேலூயா. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. வாசிங்க 70ஆம் வசனம் வாசிங்க. 17th verse. 17ನೇ ವಚನ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು, ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆನು. ஆமென். அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவருடைய வசனம் நம்மளை என்ன செய்யும்? உயிர்ப்பிக்கும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ஆமா, 25 வசனத்துல என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது, உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை ಉಯಿರ್ಪಿಯು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡು. ஆண்டவருடைய வசனம் நம்ம உயிர்ப்பிக்கும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. அதுதான் ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கிற கோல். ಅದೇ ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಣ್ಣೆಯ ಕೋಲು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து பிரார்த்திக்கிற ஜெபம். ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. இந்த ஜெபம் நம்ம என்ன பண்ணுமா? ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும், ಅದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡಾமல் இருக்கும்படி, ನಾವು ಕೇಡಿಗೆ ಭಯಪಡದಂತೆ நம்மை தேற்றும். ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. பிலிப்பியர் நிருபத்துல 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ. 6 8 ವಾಸಿங்க. பிலிப்பியர் சாப்டர் 4 verse 6. ஆமா, 4 verse 6. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವರ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவருடைய கோல், ಕರ್ತನ ದೊಣ್ಣೆಯು, ಕರ್ತನ ಕೋಲು. ನಾವು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೆಬಿக்கிற ಜೆಬಮು, ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தை தேவ சமாதானத்தால் நிரப்பும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாய் நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ? புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறார். ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. இரண்டாவது நம்முடைய ஆத்மாவை தேற்றி நீதியின் பாதையில் நடத்தும்படி ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ஆண்டவருடைய வார்த்தையினாலும் அவருடைய பிரசன்னத்தினாலும் தேற்றும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை மேய்க்கிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಆಧರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. தேவ ஜனங்க புரிஞ்சுக்கிடணும். ದೇವರ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வாழ்க்கையினுடைய சந்தோஷம் எங்க இருக்குது? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆ? விடுதலை எங்க இருக்குது? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? தேவ வசனத்திலும் தேவ சமூகத்திலும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಿರಿ. தேவன் தன்னுடைய சமாதானத்தை அனுப்பி உங்கள் இருதயத்தை காத்துக்கொள்வார். ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. இரவும் பகலும் தேவ வசனத்தின் ಮೇಲೆ தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನು. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ அது உங்களுடைய சரீரத்திலே, உங்களுடைய ஆத்மாவிலே ஒரு புது பலனை தரக்கூடியது. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ நான்காவதா கர்த்தர் எப்படி மேய்க்கிறார்? நம்ம ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ? அவருடைய சமூகத்தினாலும் அவருடைய வசனத்தினாலும். ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದಲೂ ಆತನ ವಚನದಿಂದಲೂ. ಐದನೆಯದಾಗಿ என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக, ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ನನಗೊಂದು ಮೇಜನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಿ. பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
இது வந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை குறிக்கும். ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. கரெக்டா? பரிசுத்த ஆவியானவர் எதற்காக அவர் நமக்கு தராரு? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ சத்துருவை நாம் ஜெயிக்கும்படியா. ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸುವಂತೆ. கவனிங்க, இஸ்ரவேல் அப்போஸ்தலர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு சீஷர்களான பிறகு அவங்க ஏசாமி இறந்த உடனே அவங்க ஊழியம் செய்ய ஆசைப்படுறாங்க. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உடனே ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ மைண்ட் அவங்க செட்டப் பண்றாங்க. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು போய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். ನಾವು ಹೋಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா ஆண்டவர் ட்ரைனிಂಗ್ கொடுத்திருக்கிறார். ಕಾರಣ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் பிதாவினிடத்துல போய் பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்கு அனுப்பும் வரைக்கும் நீங்கள் எருசலேமிலே எனக்காய் காத்திருங்க. ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವವರೆಗೂ ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஏன்னா உன்னதத்திலிருந்து பலன் வந்தாதான், ಕಾರಣ ಉನ್ನತದಿಂದ ದೇವರ ಬಲವು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರವೇ உங்களால கிறிஸ்தவங்கள வாழ முடியும். ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ உங்களால ಸಾಧ್ಯ. சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும். ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೈತಾನನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. ஆகையால தான் அவர் சொல்றார், என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ என் பாத்திரம் நிரம்பி ನನ್ನ வழிகிறது. ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ சத்துருக்களுக்கு முன்பாக, ವೈರಿಯ ಮುಂದೆ, சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ವೈರಿಯ ಮುಂದೆ என் பந்தியை கர்த்தர் உயர்த்தி வைப்பார். ನನಗೆ ಔತಣವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. சத்துருக்கள் முன்பாக நீங்க ஜெயமா வாழணும்னா ಈ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ ஐந்தாவதாக கர்த்தர் தந்த மேய்வு, ಐದನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೊಡುವಂತ ಮೇವು பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன், ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು, தேவனுடைய அபிஷேகம். ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು. அவர் அந்த அபிஷேகம் இல்லாம நம்மளால கர்த்தருக்காக நிற்க முடியாது. ಆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சில காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. தீமோத்தி எழுதின நிருபத்துல போட்டிருக்கு. ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2 தீமோத்தே நினைக்கிறேன். 2 தீமோத்தேயು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1 அதிகாரம் 7 ವಚನ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಸಾಕು. ನಮಗೆ என்ன ஆவி கொடுத்திருக்கார் ஆண்டவரே? ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಲವು, அன்பும், ಪ್ರೀತಿಯು, தெளிந்த புத்தியுள்ள, ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮವು. இதான் பரிசுத்த ஆவியானவர். ಇದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು. முன்னாடி நம்மகிட்ட எந்த ஆவி இருந்துச்சு? ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮ? பயமுள்ள ஆவி இருந்துச்சு. ಅದು ಭಯದ ಆತ್ಮವಿತ್ತು. எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவோம், ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவராக இயேசು கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட ಆದ್ರೆ பிறகு ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು அவர் நம்மை எப்படி மேய்க்கிறார்னா, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ? முன்பாக நம்மளை நிமிர்த்தி வைப்பார். ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணி ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ உன் பாத்திரத்தை நிரம்பி வரை செய்கிறார். ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವಂತೆ அப்ப அந்த ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும் பொழுது, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டனா ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, நமக்கு பலன் கிடைக்குது. ನಮಗೆ ಬಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದಾಗಿ அன்பு நிறைம்புறது. ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ மூன்றாவது ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. தெளிந்த புத்தி. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ இது ದೊರಕುತ್ತದೆ. மூணுத்தை நான் விளக்கி சொல்லி ಈ முடிச்சேன். ಮೂರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. வாசிங்க எபேசியர் நிருபம் 6 அதிகாரம் 10 வசனம். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಚನ. 2 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ரோமருக்கு நிருபம் 5 அதிகாரம் 5 வசனம். ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. 3 ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 1 பேதுரு நிருபம் 3 அதிகாரம் 7 வசனம். ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. கரெக்ட்டா? வாசிங்க பார்க்கலாம். ನಾವದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳು. ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ
ಅಂದರೆ பலன் வேணும். ನಿಮಗೆ ಬಲ ಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த பலனை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ಈ தந்திருக்கிறார். ಬಲವನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஒன்னு. இரண்டாவது ಎರಡನೆಯದಾಗಿ அன்பு. ಪ್ರೀತಿ. ரோமர்கள் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரத்துல ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ. மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ರಸವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದದೆಯಲ್ಲ. அந்த ವರ್ಡ್ நம்ம பிடிக்கும் எனக்கு. தமிழ்ல வந்து ಅಡಿ போடல, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎದು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅದ ಎದು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅன்பு, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ. நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு நான் பார்த்த கிறிஸ்தவ உலகத்துல ಈ ದಿವಸ ಬೋಧಕರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದ ಅன்பು ಯಾರಿಗೂ தெரியாது. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. சரியா? அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ಜನರು ಏನೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, இயற்கையாகவே நமக்கு சில ಯೋಚನೆ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಉಂಟು. அதுல ಅன்பு இருக்குது, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೀತಿ அப்படி சொல்லுவாங்க. ಅದು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. நீ நல்லவனா இருந்தா நான் நல்லவனா இருப்பேன். ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ஆனா ஏசாமியுடைய அன்பு என்ன? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಏನು? நீ ಕೆಟ್ಟವனா இருந்தாலும் ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೂ நான் நல்லவனா இருப்பேன். ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. அந்த அன்பை தாராளமா ஊத்தி இருக்கிறாரு. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. சொல்றல, இப்போ ஒரு முறை பேதுரு என்ன பண்ணுவான்? ஏசாமியை பிடிக்க வந்தவருடைய காதை வெட்டுவான். ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೇತ್ರನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಒಬ್ಬನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನ ಕಾದ வெட்டுவான். ಅದ ಅವನ ಕಾದ வெட்டிடுவான். ಅವನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಅವನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಂಡವರು சொல்லுவாரு, ಆಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் பிதாவிட்ட சொன்னேன்னா ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ஆண்டவர் லேகியோன் அனுப்புவாரு சொல்றாரு. ತಂದೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಡನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. லேகியோன் அப்படின்னா அது ஒரு கவுண்ட். ஆக்சுவலி அது ஒரு கவுண்ட். அது லேகியோன்ற பேர் பிசாசு கிடையாது. அவனை பிடிச்சிருந்த பிசாசு நிறைய, அதுக்கு பேர் லேகியோன்னா ஒரு கவுண்ட். ಅಂದ ಲೇಗಿಯೋನ್, ಲೀಜೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸೈತಾನನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2000 3000 ಒಂದು 2000 3000 ಒಂದು ಗುಂಪು. அப்போ தூதர்கள் அனுப்புன்னு சொன்னார். ಆಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ. தேவன் தன்னுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தவன். ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದು ಹಾಗೇನಲ್ಲ ತನ್ನ ಕುತ್ರವನ್ನು பார்த்து சொன்னார், ஆண்டவரೇ ಇವನು தெரியாம செய்றான், ಇವನ ಮನ್ನಿಸು. ಅಂದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನ ಚುಚ್ಚುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಇವನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The reflection of the love always we are saying the people who are done opposite with us, நமக்கு ஏதாவது விரோதமா பண்ணாங்கன்னா நாம அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க தெரியாம செய்யறாங்க அப்படி சொல்லுவோம். ಅಂದ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ದೇವರೇ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮಗಿರಬೇಕು. இருக்கும், ಇರುತ್ತದೆ. அதுதான் வந்து அன்பு, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? இப்ப நம்ம அப்படி சொல்றோமா? ಈಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವಾ? ಕ್ರೈಸ್ತವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಂಟು, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳುಂಟು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. கரெக்டா? நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல, அப்படி இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம். ஏன் இல்லைன்னா அந்த அன்பு இருக்கு தெரியுமா? தேவன் ஊற்றின அந்த அன்பு, ದೇವರು ಸುರಿಸಿದಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣமா ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆಂದರೆ, ஆண்டவர் சத்துருவுக்கு முன்பாக நம்முடைய தலையை உயர்த்துறது காரணம் தேவனுடைய அன்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த ದೇವರು ವೈರಿಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் பாருங்களேன், ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ வந்துட்டே இருக்கும், ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೋಧಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ஒரு தீமை நமக்கு வருதுன்னா, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದರೆ, இந்த தீமைக்கு தண்டனை தீமை கிடையாது. ಈ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯು ಕೇಡಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ஒருத்தர் கண்ணத்துல அடிக்கிறாங்க வச்சுக்கிடுங்களேன், ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. திரும்பಿ அவங்களை அடிக்கிறது கிடையாது தண்டனை. ನಾವು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರ. That is not a judgment. ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಲ್ಲ. ಕಣ್ಣದ ಕಾಟರ್ತಾ ದಂಡನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ವಚನ அப்படிதான் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. தீமைக்கு எதிர்த்து நில்லாது,
ನಾವು ಕೇಡನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. அன்புன்ற வார்த்தைக்கு பொருள் ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ நீதியாய் நியாயம் செய்கிற தெய்வத்திற்கு தன்னை ஒப்புக்கொடு. ನೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಂತ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ. பிசாசை எப்ப தெரியுமா ஜெயிக்கிறீங்க? ನೀವು ಸೈತಾನನನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? எதிர்த்து நிற்கும் போது இல்ல, ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಲ್ಲ, மனுஷனை எதிர்த்து நிற்கும் போது இல்ல, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಲ್ಲ, தாழ்ந்து போகும்போது தான் ஜெயிக்கிறீங்க. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು. அதான் பிரீத்தி. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ. இந்த பிரீத்தி நம்ம காட்டணும்னா நமக்கு பலன் அவசியம். ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಬಲವು ಅವಶ್ಯ. இந்த பலன் நமக்கு அவசியமானா ಈ ಬಲವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ தெளிந்த புத்தி அவசியம். ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯ. எல்லா தப்புக்கும் காரணம் எது தெரியுமா? ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? யாரா சொல்லுங்க, எல்லா தப்புக்கும் காரணம் எது? ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? எல்லா தப்புக்கும் காரணம் இதுதான். அதனால ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர் வைக்கணும். எல்லார் தலையும் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். எல்லா தப்புக்கும் காரணம் இதுதான். அந்த வசனம் வாசிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். எபேசியருக்கு நிருபத்துல இருக்கு பாருங்க. எபேசியருக்கு நிருபம், ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ஆம் அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வாசிங்க பார்க்கலாம். 18ஆம் வசனம், 4:18. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಚನ. ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ. அத நிஷ்பிரயோஜனவாத புத்தி இல்லையா? அது கன்னடத்துல அப்படி போட்டிருக்கு. தமிழ் பாஷாந்தரது எப்படி இருக்குன்னா, அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு, அது கரெக்டா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருமா? அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೃದಯ ಕಠಿಣದಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೃದಯ ಅಂಧಕಾರ அப்படின்னு சொன்னா ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ங்களா? ಅಂಧಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ. ஒரு தப்புக்கு காரணம் மைண்ட் சரியில்லை. நல்லா புரிஞ்சுங்க. ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. இது சரியில்லைன்னா மட்டும்தான் தப்பு நடக்கும். ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು அது ನಡೆಯುತ್ತದೆ. சொல்றாரு, இந்த மைண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா அப்படியே பிளாக் ஆயிருச்சு, ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, கடினமாயிருச்சு. ಅದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. அப்ப அங்க அன்பு இல்ல, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, தெளிந்த புத்தி இல்ல, ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. கரெக்ட்டுங்களா? வாசிங்க பார்க்கலாம். ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದಾಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்போ ஏன் தப்பு செய்யறாங்க? ಯಾಕೆ ಜನರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? மைண்ட் சரியில்லை, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. அதனாலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த உடனே அந்த ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದ ನಂತರ தெளிந்த புத்தியை தரார். ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. இது மட்டுமே டீச் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தெளிந்த புத்தி. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. கிறிஸ்தவங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவரா, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்படின்னா குடும்பத்துல பிரச்சனையே வராது. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? கண்டுபிடிச்சிடலாம் ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. என்ன பிரச்சனை இது, ಇದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ. மைண்ட் தெளிவா இருந்த ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டதுடைய ரகசியம் என்ன? ಅಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಹಸ್ಯವೇ சத்ருவை ஜெயிக்கிறதுக்காகத்தான். ಶತ್ರುವನ್ನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. கரெக்ட்டுங்களா? எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுதான். ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೇ ಯಾರು? ಸೈತಾನನು. அவனை நீங்க ஜெயிக்கணும். ಅವನನ್ನ ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕು. எதிர்த்து நிக்கிறதல்ல, அப்படின்னா மனுஷனை எதிர்த்து நிக்கிறதல்ல ஜெயம். ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದಲ್ಲ ಜಯ. தீமைக்கு நன்மை செய்வதே ஜெயம். ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದೇ ಜಯ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ஐந்தாவது நம்ம எப்படி மேய்க்கிறாரா? 5ನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, பரிசுத்த ஆவினால் அபிஷேகம் செய்து ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ சத்துருவை ஜெயிக்க முடியும். ಶತ್ರುವನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதான் சொல்றாரு, கர்த்தரன் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார். ಅಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. கொரத்தே இல்லைங்க. ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் ஜெயம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ. இல்லையா? தெளிந்த புத்தியை குறிச்சு வாசிக்க நான் சொல்லல இல்லையா? 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் தானே? ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಚನ, 6ஆம் வசனம், 6ನೇ ವಚನ. 7 1 Peter chapter 3 verse 7. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರೇ, அப்படியா? 5:7. ஆமா 5:7 கரெக்ட். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನ. கரெக்ட். ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தெளிந்த புத்தி எதுக்கு? ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? நமக்கு விரோதமாய் வருகிற பிசாசை ஜெயிக்கிறது. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸೈತಾನನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಬಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? சத்துருவை ஜெயிக்கிறதுக்கு. ಶತ್ರುವನ್ನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶತ್ರುವನ್ನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தினால் நமக்கு கிடைச்சது. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. தாவீது சொல்றாரு, ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தர் என் மேய்ப்பரார். ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು. கடைசியா ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6ஆம் வசனம், 6ನೇ ವಚನ, ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும், நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು, ನಾನು ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು. நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன் பாருங்களேன். ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗಮನಿಸಿರಿ. 3ஆம் வசனம் 3ನೇ ವಚನ 23ஆம் அதிகாரத்தில் 3ஆம் வசனம் ரட்சிப்பு, 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನ ರಕ್ಷಣೆ, 2ஆம் வசனம் 2ನೇ ವಚನ நம்மை வழி நடத்துறது, ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. சரியா? 4ஆம் வசனம் 4ನೇ ವಚನ ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து ஜெப வாழ்க்கையும் வேத வாசிப்பையும் நமக்கு தர்றாரு. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. அப்போ ரட்சிப்பு வந்த உடனே ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ ನಂತರ ஆண்டவர் நம்ம நடத்தணும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ஓகேவா? அப்போ ஆண்டவர் நம்ம நடத்தணும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. இதுக்கு நமக்கு தேவை ஜெபமும் வேத வாசிப்பும். ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ. ಇದು 3 ಇದ್ದರೆ பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலத்தினாலே ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ நாம பிசாசு ஜெயிக்கலாம். ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. பிசாசு ஜெயிச்சோம்னா ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ வசனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கர்த்தர் நம்மை ನಾವು ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏன்னா உள்ள போறவங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. ಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ஜெயம் பெற்றவர்களே, ಜಯ ಹೊಂದಿದವರೇ பிதாவினுடைய சந்நிதியிலே பிரவேசி. ತಂದೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. யார் உள்ள போவா? ಯಾರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ஜெயம் பெற்றவர்கள் தான். ಜಯ ಹೊಂದಿದವರೇ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತದ್ದು. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 சபைக்கும் சொல்லுவார். ನೀವು ನೋಡುವಾಗ 7 ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ஜெயம் ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கொள்ளுகிறவன் எவனோ ಯಾರು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ அவன் என்னோடு கூட என் சிங்காசனத்தில் உட்கார். ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ அதான் தாவீது ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சொல்றாரு, ಅದನ್ನೇ ದಾವೀದನು என் ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும், ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು நான் ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು, கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த ನಾನು நாட்கள். ಸದಾ ಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போ அவர் சொல்றாரு, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தர் என் மேய்ப்பரார், ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, நான் தாழ்ச்சியேன், ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. என்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறார். ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் சொல்றார், நானே வாசல், ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು. எனக்குள் பிரவேசித்தார் ಒಬ್ಬನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ரட்சிக்கப்படுவான். ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. உள்ளும் புறம்பும் மேய்ச்சலை, ಅವನು ಒಳಗು ಹೊರಗು ಮೇವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. ரட்சிப்பாகிய மேய்ச்சல், ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೇವು, வேத வசனம் என்கிற மேய்ச்சல், ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮೇವು, சத்துருவை ஜெயிக்கிறதான மேய்ச்சல், ವೈರಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ಮೇವು, நித்திய காலமாய் தேவராஜ்யத்தில். ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಮೇವು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகையினாலே நாம் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவரை பின்பற்ற ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. நம்மை நடத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் சமூகத்தில் எல்லாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவதற்காக, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, தொழுவத்துக்குள்ள ஆண்டவர் வரும் பொழுது ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಒಂದು ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ அந்த குறி எல்லாம் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும். ಆ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತದೆ. அவர் சொல்றாரு, அவைகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು என்னை பின்பற்றும். ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. அப்பதான் நடத்துவார். ಆಗಲೇ ದೇವರು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. அப்ப நம்மையும் அவர் நடத்தணும். ನಮ್ಮನ್ನೂ ದೇವರು ನಡೆಸಬೇಕು. தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணுவோமா? ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஆண்டவர் சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. அல்லேலூயா. எல்லாரும் எழும்பி நின்று ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ஆண்டவர் சமூகத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. கர்த்தாவே நீர் என்னை நடத்தும் ஆண்டவரே. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ. கர்த்தாவே நீர் என்னை நடத்தும் ஆண்டவரே. ದೇವರೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ. ஆண்டவர் சமூகத்துல எல்லார கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். Hallelujah. Hallelujah. என் மேய்ப்பர் நீர்தான் ஐயா. ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ
ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯು ನನಗೇಕೆ, ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ, ಚಿಂತೆಯು ನನಗೇಕೆ, ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನಿರಲು. ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ. ನೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುವೆ, ನೀ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತೆ. ನೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುವೆ, ನೀ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತೆ. ಚಿಂತೆಯು ನನಗೆ, ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನಿರಲು. ಚಿಂತೆಯು ನನಗೆ, ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನಿರಲು. ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕುರುಬ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ. ಆತ್ಮವ ಸಂತೈಸುವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ, ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡುವೆ. ಆತ್ಮವ ಸಂತೈಸುವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ, ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡುವೆ. ಚಿಂತೆಯು ನನಗೆ, ಕುರುಬ ನೀನೇ ನನಗೇನು ವೈರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆ. ವೈರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆ. ಚಿಂತೆ ನನಗೆ, ಚಿಂತೆಯ ನನಗೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಉನ್ನತನು, ಮಹೋನ್ನತನು,
ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ದಾವೀದನ ಅನುಭವವು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನು, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಗಿಲು, ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ದೇವರೇ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ, ದೇವರೇ, ಪ್ರಾಣದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತ ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕರ್ತನ ಕೀರ್ತನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ದೇವರೇ, ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ದೇವರೇ, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಸಮಯಗಳು ಉಂಟಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲವು ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟು ದೇವರೇ. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಕುರುಬನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕುರುಬನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕುರುಬನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಳುವಿಕೆಗಳು ಇದೆಯೋ ದೇವರೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಓಟವನ್ನ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಓಟವನ್ನ, ನೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾತನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವು, ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ದಯೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ ನೆಡಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ. ಲೋಕವನ್ನು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನು ದೇವರೇ, ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಕಿವಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದಂತೆ ದೇವರೇ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ.